चलला आमे दीटा जिनिस एका संगे बुझिबा बुझले कि आमे चक्रपी दबस आमे गोटे साइंस का बुझिबा कोन बुझिबा साइंस बुझिबा ता सहित आमे कोन बुझिबा ता सहित आमे जियोग्राफी बुझिबा जियोग्राफी करे कोन बुझिबा बिले भूगोल दीटा जिनिस को आमे समांतर करिकरी बुझिबा बुझले साइंस रे आमे जो परिचालन वर्तमान पढुचे परिचालन रे हमर उदाहरण देछि गोटे एक्सपेरिमेंट करिया पई जेंति कि आमे गोटे कार्डबोर्ड लेले गोटे कार्डबोर्ड नै छे कार्डबोर्ड रे चित्र सेंति करके देखिनो कार्डबोर्ड रे कोन बोले तार चारि कोण रे चारोटी आलू रखबा किबा जे कोनोसी गोटे स्टैंड रखिबा जे आलू ता रखले ठंडा रहबो बुझले कि सेति में कहै जे आलू रखिबा चारोटी आमे चारोटी आलू रखिबा आलू रखिकरी कोन करबा ना सेथिरे गोटे गोटे कोन करबा जळंता धूपकाठी कोन लगाइबा जळंता धूपकाठी सेमति चित्र कर दिउछि देखिनो धूपकाठी से जळुछि हले कि जळंता धूपकाठी हमें लगाइबा धूपकाठी देखिनो धूपकाठी जळले से कोन बाहरे धुआं बाहरे देखो धूपकाठीरू धुआं बाहर थाए धूपकाठी धुआं बाहर थाए सीधा धुआं बाहर को सीधा ऊपर उठता है ना नहीं तापर हम को करबा ना कार्डबोर्ड रो मझी रे गोटे स्टैंड रखिबा एठी आलू रखिबा आलू ता रखले आलू ता ठंडा थाए ना नहीं तार तापमात्रा ठंडा थाए ना नहीं गोटे गोटे स्टैंड रखिबा स्टैंड मझी रे गोटे स्टैंड रखिकरी एठी गोटे कोन लगेबा मोमबत्ती एठी हम गोटे मोमबत्ती टे लगाइबा मोमबत्ती अच्छा धूपकाठी रो जो नियाटा जळथे ताठारो मोमबत्ती रो नियाटा अधिक ना नहीं मोमबत्ती टा में लगाइबा मोमबत्ती रो अधिक ताप एवं तादर धुआं मध्ये उठिଥାଏ किंतु जतबेले प्रथम आमे केवल आलू रे धूपकाठी लगाइबा देखिबा जे यार धुआंटी माने एते सीधा उठुची बुझले कि आलू रे लागितबा धूपकाठी कार्डबोर्ड रो चारि कोण रे चारोटी आलू रखिकरी धूपकाठी लगी देखिले धुआं सीधा उठुथिबो किंतु परवर्ती समय रे आमे जतबेले कोन करबा गोटे स्टैंड रखिकरी मोमबत्ती टे लगाइबा एथरे आलू रखबा काई ना आलू रखले ए स्थानटी मध्ये ठंडा रहिबो स्टैंड रखले नॉर्मल टेम्परेचर रहबो देखिबा तो ये नियाटी तो जळुची तापर कोन होबो ना ए जो चारि कोण रे जो चारोटी धूपकाठी लागितबो धूपकाठी धुआं नै कि धुआं एमती सीधा उठिबोनी धीरे धीरे धूपकाठी रो चारि पट धूपकाठी रो धुआं कोन होबो ना मोमबत्ती आडू आसी जीवो तार कारण का कोन आमे जानिबो मोमबत्ती आडू आसी जीवो मोमबत्ती आडू आसी गला परे सब धुआं मिसिकरी गोटे प्रकार धुआं अच्छा एटा टाइम होला आमे जानिबो ये होछि साइंस साइंस रे हमें एक एक्सपेरिमेंट का देखिबा साइंस तो जियोग्राफी हमें बुझिबा भूगोल रे हमर रहिछि कोन हमरो विभिन्न प्रकार भूमि रो रहिछि का नै जल भाग रहिछि स्थल भाग रहिछि कोन रहिछि जल रहिछि स्थल रहिछि देखो एठी हमें गोटे डिवाइड करि देली गोटे डिवाइड करि एठी जल भाग रहला कोन रहला कोन रहला हमरा जल भाग आ एठी हमरो स्थल भाग रहला स्थल भाग रे गरम रहिछि स्थल भाग रे कोन है गछ घर थाए बुलाई माने घर रहला तापरे हमरो गछ रहला तापरे पशु पक्षी रहले मनुष्य रहले ना नहीं प्राणी जीव जंतु सब रहले एटा स्थल भाग कहले हम का बुझे जोठी माटी पत्थर ए सब थाइकरी कमे जोटा टाणु टाणु अंश थाए भूमि ऊपर जोटा ताको हमें कहउचे कोन केउ भाग कहउचे केउ भाग कहउचे स्थल भाग केउटारे पानी थाए ताको हमें कोन कुए जल भाग पानी थाए जोठारे ताको हमें जल भाग बोलिकरी कहउचे अर्थात एई भाग रे जल रहउतिबारु आकु जल भाग कहले एई भाग रे स्थल माटी रहउतिबारु याको हमें कोन स्थल भाग कोन कहले को भाग ताको हमें कहउचे जल भाग एटा जल भाग स्थल भाग रे कोन माटी रहइला विभिन्न कठिन वस्तु पदार्थ रहइला ताको हमें स्थल भाग बोली कहउचे स्टॉप
ଜଳଭାଗ କହୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଡ଼େ ଶୁଣ ଆମର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଟାଇମିଂ ଚାଲିଛି ତ ଆମର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଯୋଉ ଖରା ଦିନ ଆସେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସେ ଶୀତ ଦିନ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଖରା ଦିନେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଖରା ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖରା ଅଧିକ ଖରା हुए। वर्षा दिने कौन हुए? ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ। शीत दिने ଅଧିକ ଶୀତ ହୁଏ। माने मने कर भाबिनियो ए होते कोन हमर सूर्य ये हमर के ସୂର୍ଯ୍ୟ सूर्य को सकल शक्तिर आधार बोली कुहा जाए। सूर्य किरण द्वारा तापमात्रा आए बट नहीं सूर्य किरण द्वारा तापमात्रा हमको मिली थाए आलोक मध्य मिली थाए। एठी देखिबा देखो जानिछ हमर जतिक पृथ्वीर जतिक स्थल भाग अछि शीत दिने हमर देखो तमर ए नईकूल अंचल मानकरे शीत दिने तुमको अधिक शीत लागबनी कि खरा दिने अधिक गरम लागे किंतु एठू छाडी कि हमर कटक जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट छाडी कि जेतबेले तमे संबलपुर बरगढ़ से साइड को जीवो सेठी खरा दिने प्रबल गरम लागिवो ता सहित शीत दिने मध्य प्रबल शीत अनुभूत हो। तार कारण कोन जानिछ देखो तार कारण होउची जेतबेले सूर्य किरण पड़े आ गोटे नियम जानिछ सब बेले जो हालुका जिनसटा जोटा थाए सेटा कोन होए ऊपर को उठी जाए ना नहीं हालुका बॉलटा को तुमे पकड़ देले माने फिंगी दबो ना नहीं किंतु गोटे ओजन जिनस गोटे लुहार बॉल को पकैले से अल्प वाटर पड़िबो ना नहीं ठीक सेमती हमर कोन हेताए ना जो वायु थाए वायु जेतबेले उत्तप्त हुए गरम हुए से कोन करे ऊपर को उठी जाए ऊपर को उठी गला परे से स्थान जो फांका पड़े सेही हालुका स्थान को हालुका वायु उठी जाइतो स्थान को परिपूर्ण करिया पई तारो चतुर्पार्श्व जो ठंडा वायु थाए सेही ठंडा वायु को कोन हुए ना ताड़ को चली आसे अर्थात बसे दिबी बसे तारो स्थान ठंडा वायु पूर्ण करे ठंडा वायुटा सब बेले कोन होय ठंडा वायुटा सब बेले भारी एवं वजनिया होय एवं गरम वायुटा सब बेले हल्का एवं ऊपर को उठी जाए। ठीक सही परी सही थिमटा एठी हमर काम करूची जेतबेले खरा दिन हुए अत्यधिक गरम हुए ना नहीं गरम होला समय कोन हुए ना हमर ए जो जल भाग जो सॉरी जो स्थल भाग थाए माटी भाग थाए सूर्य प्रकाश जो किरण आसे ना अब्जॉर्ब करे ना नहीं का ग्रहण करे निए किंतु सेही समय कोन हुए जेतु पानी अछि पानी रो ऊपर भाग रे जो वायु सब थाए से वायु को ठंडा वायु एवं हालका होई थांदी सही वायु को कोन करंदी ना एठी जो वायुटा गरम होबो गरम वायु कोन सबले ऊपर को उठो काई हेबो ना नहीं ठंडा वायु हालका एवं वजनिया तळु बसिबो। ठीक सही परी एठू जतो वायु जतो बळे माने कोन होला गरम हेके हालका हेके उठी गला आर स्थानटा पूर्ण करिया पई कोन अछि से जो समुद्र ऊपर वायु ए सब ठंडा वायु तार स्थान पूर्ण करिया पई ए वायु सब कोन करती स्थल भाग आडକୁ चली आसନ୍ତି। ହେଇଗଲା एटा जेतबेले कोन हुए गरम थले स्थल भाग तळ उत्तप्त हुए वायु हल्का हेकरी ऊपर को उठी जाए हेले कि तार स्थान पूर्ण करिया पई जल भागर ठंडा एवं ओजनीय वायु स्थल भाग आडକୁ बहुଥାଏ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ कि समुद्र एवं नई कूलवर्ती अंचल रे गरम दिने मध्य कोन हुए सेते गरम हुए नै ठंडा अनुभूत हुए। एई जो वायु जल भाग को स्थल भाग आडକୁ आसीଥାଏ ताहाकु कोन कुआ जाए ताहाकु सी ब्रिज बोली कुआ जाए अर्थात एहाकु समुद्र वायु बोली मध्य कुआ जाए। जानि तो वर्तमान टाइम की खरा दिने माने समुद्र और नदी कूलवर्ती अंचल रे माने गरम हुए नि ठंडा अनुभूत हुए। ठीक सही परी कोन हुए ना जो समय रे शीत समय रे हो कि रात्रि समय रे हो कोन हुए ना ए जल भाग अपेक्षा सॉरी ए स्थल भाग अपेक्षा ए जल भागर ऊपर वायु अधिक उत्तप्त रही थाए जहा फल कि आमे जानिले सब बेले कोन उत्तप्त वायु हालुका रही ऊपर को उठी जाए एवं तार स्थान पूर्ण करिया पई ठंडा एवं ओजनिया वायु से स्थान को माडी आसନ୍ତି। ठीक सही परी कोन होइते हमर शीत दिने स्थल भाग अपेक्षा
ଜଳଭାଗର ବାୟୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ଗରମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ବାୟୁ ଜଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହୁଏ ଧସେଇ ଆସିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଗରମ ହେଇକି ଉଠିଗଲା ନା ନାହିଁ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତ ଏ ଥଣ୍ଡାଟା ଚାଲିଗଲା ନା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୀତ ଦିନେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ନ ହୋଇ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ ସମାନ ହେଲା କି ଅଧିକା ଗରମ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଜଳଭାଗକୁ ବହିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ଥଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ହେଲା କି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ କି ଖରାଦିନେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁର ପରିଚଳନ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ସମାନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଏଇ ରୁଲଟା ଆମର କାମ କରୁଛି କୋଉଠି ନା ସାଇନ୍ସ ବହି ଜାଗାରେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା କି ଧୂପକାଠିର ନିଆଁ ଠାରୁ ମହମବତୀର ନିଆଁ ଅଧିକ ନା ନାହିଁ, ତ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ହାଲୁକା ହେଇକିରି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଆର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଳୁ ରଖିଛେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ସବୁ କ'ଣ ହେଲେ ନା ହାଲୁକା ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ବାୟୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନର ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଧୂପକାଠିଟା ସିନା ଏଠି ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିଲା ତାର ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୀତଳ ବାୟୁ ସହିତ ଯିବ ନା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମହମବତୀକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ଖାଲି ଧୂପକାଠି ଲଗାଇଲେ ଉପରକୁ ସିଧା ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁ ମହମବତୀ ଲଗାଇଲା ପରେ ମଝିରେ ମହମବତୀ ଆଡ଼କୁ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁକି ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଏହାର ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଁକି ଏଇସବୁ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ବାୟୁର ପ୍ରବାହ। କାହାର ପ୍ରବାହ ବୋଲେ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ। ବାୟୁର ପ୍ରବାହରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୀତଳ ବାୟୁ। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଏବଂ ଶୀତଳ ବାୟୁର ଯେଉଁ ଗତି ଏବଂ ତାହାର ପରିଚାଳନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଉପରକୁ ଯାଏ ନା ତଳକୁ ଯାଏ? ଉପରକୁ। କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ସବୁବେଳେ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ଶୀତଳ ବାୟୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ତଳକୁ ଯାଏ। ଶୀତଳ ବାୟୁ ସବୁବେଳେ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ବାୟୁ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ? ଏବେ ଜାଣିଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମହମବତୀ ସେ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁକୁ ଟାଣିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାଦିନେ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଆସିଥାଏ ଦିନ ବେଳା ହେଲା କି ରାତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୃଥିବୀ ତାପ ବିକିରଣ କରେ ହେଲା କି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହୁଏ ତାପ ବିକିରଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ତାପ ଆସିଥାଏ ତାହା ତାପ ଫେରିଥାଏ ହେଲା କି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ ହୁଏ ଅଧିକ ମାନେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ ମାର୍କ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଋତୁ ହେଉଥିବ ଭୋର ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ନହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଲାଗୁଥିବ। କାହିଁକି ହୁଏ ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସେ ଭୋର ସମୟରେ ଅଧିକ ପୃଥିବୀ ତାପ ବିକିରଣ କରିଥାଏ। ଏ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ବାୟୁର ଉତ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ବାୟୁର ଶୀତଳ
ଅବସ୍ଥା ନେଇକିରି ହିଁ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ ମହମବତୀ ଧୂଆଁ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖରାଦିନ ଶୀତଦିନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏବେ ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ଏବେ ଜାଣିଲ କ'ଣ ପାଇଁକି ମାନେ ଆମର ଖରାଦିନେ ଆମ ନଈକୂଳ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏନି କିମ୍ବା ଶୀତଦିନେ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ କାହିଁକି ମହମବତୀ ଆଡ଼କୁ ଆସେ।